अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अरहम है और अरहम को हम 1 2 करवा रहे हैं। अरहम 1 1 2 3 4 और लिव 4 4 live for 5 live 5 5 live 5 Yes. 5 6 6 7 7 7 no 7 7 7 8 9 is missing 9 10 10 10 10 10 10